अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो जैसा कि हमने कल से शुरू किया था कि हम एक सीरीज़ जो बनाएंगे जो सितारों से आगे, तो उसकी आज दूसरी किस्त जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो ये याद रहे कि ये सारी जो तमीद मैं बांध रहा हूँ, ये सारी जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो मैं आगे जाके अपने कोर्सेज शुरू करने वाला हूँ, उसके लिए माइंड सेट का चेंज होना, माइंड सेट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो है कछुआ और खरगोश। तो इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। तो इस पे जो है, इससे आपने रिज़ल्ट निकाल के और इसमें जो चीज़ आप समझें तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़े फार्म हाउस में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। कछुए का नाम टोटू और खरगोश का नाम टिंकू था। पड़ोसी होने के नाते दोनों में गपशप और नोक झोंक भी चलती रहती थी। जैसा आप लोगों ने अपने गली मोहल्लों में देखा है कि अक्सर जो पड़ोसियों में अक्सर गपशप भी होती रहती है और नोक झोंक भी होती रहती है। और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हर एक जो भी जानवर है या जो जान रखता है जो अपने, तो उन इनमें चलता रहता है। अच्छा, तो दोनों हर रोज़ पानी पीने के लिए काफ़ी दूर एक तालाब पर जाते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। टोटू यानी कछुआ हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता और आस्ता आस्ता मुस्तकिल मजाजी से तालाब की जानब सफ़र करता। जहाँ तक कि वो तालाब पर पहुँच जाता, वहाँ वो आस्ता आस्ता धीमे अंदाज में ठहर ठहर कर ठंडा और खुश जायका पानी पीता, दिल खोल कर मस्तियाँ करता और अपनी प्यास बुझाता। ये सारे अमल इसे नए दिन के आगाज़ के लिए तवाना और तरोताज़ा कर देता। इसी तरह जबकि दूसरी तरफ टिंकू खरगोश था, जो तकरीबन 7 बजे उठता और तालाब की जानब दौड़ लगा देता। तकरीबन रोज़ाना वो रास्ते में कछुए को जा लेता और इसे इस सुस्त रफ्तारी पर छेड़ता हुआ तालाब पर पहले पहुंच जाता। वहां पहुंचकर टिंकू पानी के बड़े बड़े घूंट लेता। इसके बाद किनारे पर बैठकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को दुरुस्त करता। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लेट होते हैं फिर दौड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर उनको सांस उसकी फूली हो रही होती है, ठीक है ना। तो ये उसी ये कछुए की, उसी ये खरगोश की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पहुंचकर टिंकू पानी के बड़े बड़े घूंट लेता और इसके बाद किनारे पर बैठकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को दुरुस्त करता। लेकिन वापसी के सफ़र के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होने में इसे तकरीबन 1 घंटा लग जाता। ऐसे ही एक दिन टिंकू तालाब के किनारे बैठा अपनी उखड़ी हुई सांसों को दुरुस्त कर रहा था कि टूटू था, टूटू भी तालाब पर आ पहुंचा। टिंकू ने टूटू को तंजिया अंदाज में मुखातिब किया और कहा, क्या तुम अपनी सुस्त रफ्तारी से उकता नहीं जाते? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क था उसके लिए। मेरे मुकाबले में तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बोर और उकता देने वाली है। क्या तुम मेरी तरह सबक रफ्तार और तेज़ दुम नहीं होना चाहते, ताकि लोग तुम्हारी तवानाई और तेज़ रवि और सबक रफ्तारी को सराहें? टूटू ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, ये ज़बरदस्त, ये दुरुस्त है कि तुम रोज़ाना तालाब पर मुझसे पहले पहुंच जाते हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम तेज़ रफ्तार और सबक दम हो, और मुझे ये भी इल्म है कि लोग तुम्हारी तेज़ रफ्तारी और तुम्हारे अंदाज, तुम्हारे एतवार से बहुत मुतासर हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपने तर्ज ज़िंदगी से मुतमिन हूँ। अपनी सुस्त रफ्तारी, धीमे मजाज की वजह से बेशक मेरा सफ़र तो आस्ता तय होता है, मगर मैं रास्ते के नज़ारों को, फूलों को, दरख्तों को और परिंदों से लुत्फ़ अंदोज़ होता हुआ आता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मुझे सोचने के लिए भी ज़्यादा वक्त मिल जाता है। मैं तालाब पर पहुँचने के लिए हमेशा बेहतरीन रास्ता अख्तियार करता हूँ। बेहतरीन रास्ता अख्तियार करने और इसे धीमे अंदाज में तय करने से जब मैं तालाब पर पहुँचता हूँ तो रास्ते की तवालत के बावजूद मैं तरोताज़ा और चाको चौबंद होता हूँ। पानी पीने के बाद भी मुझ में इतनी तवानाई मौजूद होती है कि मैं बआसानी वापसी का सफ़र और रास्ते में अपनी खुराक का बंदोबस्त भी कर सकूं।
ٹینکو نے طنزیہ انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی توانائی کھو چکا ہے اور اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ٹوٹو نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میرے دوست، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ لوگ تمہاری تیز رفتاری اور انداز اداد کی بہت تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر تمہارے اٹھو اور باگو والے یہ رویہ سے بہت متاثر ہیں، لیکن وہی لوگ میری بھی تعریف کرتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ وہ مجھے قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ میں لاپرواہ نہیں، میں مستقل منصوبہ بندی کرتا ہوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کرتا ہوں۔ مستقبل کی پیشگی منصوبہ بندی کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے کام کاج کے لیے اپنی توانائی محفوظ رکھتا ہوں۔ میرے دوست، سب سے آخری بات یہ ہے کہ یہ تالاب بہت بڑا ہے۔ ہم دونوں ہی سست رفتار اور سبک رفتار اس کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہم دونوں ہی منزل تک پہنچتے ہیں اور ہم دونوں ہی کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ تو کیا خوب ایک انگلش کا ایک محاورہ ہے، وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ the hardest challenge is to be yourself in the world where anyone is trying to make you be somebody else۔ تو آج کے اس شارٹ سٹوری کے اندر ایک بہت بڑا جو لیسن ہے، جو سب لوگوں کو اپنی ڈیلی کی لائف میں، ڈیلی کی روٹین میں ایسے آپ کو اپنے آس پاس، اپنے گرد و نواح میں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے کیا ہیں۔ ہمیں منزلیں تو مل جاتی ہیں، لیکن ان منزلوں کو انجوائے کرنا، ان منزلوں کا حقیقی معنوں میں جو انجوائمنٹ ہے، جو مزہ ہے جو لائف کا، اس کو انجوائے کرنا، وہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو ہمیں بجائے کہ ہر کام میں بھاگ دوڑ کے اپنے اس کے لیے کرنا چاہیے جلدی، ہمیں اپنے کام کو مستقل مزاجی سے کرنا چاہیے۔ تو جس کام میں مستقل مزاجی سے لوگ لگے رہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی ایک اگزامپل میں خود بھی ہوں، جو میں نے انہی چیزوں سے سیکھا، اور میں نے جو بھی کام کیے ہیں الحمدللہ مستقل مزاجی سے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کرے۔ وہ سست رفتاری صحیح، لیکن مستقل مزاجی اور آنے والے وقت کے لیے منصوبہ بندی کے لیے اس کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے لیے مجھے اجازت دیجیے آج، اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں، مجھے لائک بھی کریں، اور میرے اس ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کریں، اور تاکہ ہم جو پروگرام شروع کرنے والے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس پہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اس میں میرے جو بیل جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھنے میں ملے گی۔ تو یہ پوری ایک سیریز چلے گی جس میں ابھی کافی دن جو ہے اسی میں گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے، ہر چیز کی ایک جو ہے وہ پلے لسٹ پراپر بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔